پہلا علی سنا لین دیو تواڈے حساب نال حیدری کون ہے مینوں بھی نہیں پتا ہیں ساؤنڈ والا بھی حیدری آ یہ تو ہے ہی حیدری ہے نا میں آپ ایک بندے نو ویکھیا جڑا گھنگرو بننے لال رنگ دے کپڑے پائے آنا سیون شریف جانا پائیا چرس لے کے نال ایک ادھا بندہ رگ بھل گیا دے ایڈے ایڈے وار رکھے ہوں لال رنگ دے کپڑے تے 1.5 فٹ دی چھاڑ تے پیراں نو کنگرو کون ہے جانے والا یالی قرآن دی قسم بندہ علی دا کچھ لگدا کوئی مسئلہ ہی نہیں جن نے نہیں سر لایا وہ دا بھی شکریہ سپیکر میرے سامنے تے کیمرے تے علماء دی موجودگی میں تا تواڈے تقریر ہی کیتی گھر والی گل کوئی ختم والی گل نہیں پر گل قتل نہ کریا جے قرآن دی قسم پیر علی دا تعارف کوئی نہیں ہے کوئی چرس پی کے علی دا نعرہ لاوے کوئی شراب پی کے علی دا نعرہ لاوے کوئی ڈیڑے وال رکھ کے تے مڑ نچ کے پیر علی دا نعرہ لاوے کوئی تمال پا کے پیر علی دا نعرہ لاوے علی والا کون ہے میں تینوں دساں جو قرآن والا ہے وہ علی والا ہے جو قرآن والا ہے وہ علی ایک منو آدھا مولوی ہے غصہ ہی کڑیا ہی میں کہا میں غصہ کسا نہیں کڑیا میں حدیث پڑھی ہے انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لم تدلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ اول ممدود من السماء علی الارض و اطرت اہل بیت ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض سرکارہ کیا دو ڈاڑی وزنی چیزیں تو دے کے چاند لگے ہیں میرے تھام کے رکھے ہلاک نہ ہو سو فرمایا ایک قرآن ہے ایک میرا علی ہے میرا حسن ہے میرا حسین ہے میری آل بیت ہے میری آل بیت ہے فرمایا قرآن تے آل بیت جی دے کل قرآن ہو سی بیڑا ہو دا بھی پار جی دے کل آل بیت ہو سی ہو دا بھی بیڑا پار پھر ہولی جی گل کرا قرآن علی تو جدا نہیں علی قرآن تو جدا نہیں پتر جتے قرآن ہوئے گا یوتھے علی ہوئے گا جتے علی ہوئے گا 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 علی چلو کوئی یہ بھی مڑ نہ کیا جب مولوی کالی کر گیا نلی قال واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت وعینا نزلت وعلا من نزلت ان ربی وحب علی قلبا قولا لسانا تلقا پیر علی فرمودے نے میں قرآن دے ظاہر دا علم بھی جان دا ماں باطن دے علم بھی جان دا ماں قرآن دی ہر آیت دا شان نزول بھی جان دا ماں جیدہ ہاتھ ہردہ بولے قرآن دی ہر آیت دا شان نزول بھی جان دا ماں وقت نزول بھی جان دا ماں مقام نزول بھی جان دا ماں کیوں تاکہ قیامت تک زمانے نے پتہ لگے قرآن علی تو جدا نہیں علی قرآن تو جدا 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 پچھلی رات دا ویلا سی تے پیر علی اتنا روئے کہ پتر حسن بھی اٹھ پیا تے ابے دے کول آ کے آندا ابا جی روندے کیوں تے حضرت پیر علی جدوں تک قرآن پڑھ دے ادوں تک روندے ہن راہ بناؤ بندے ایک ایک کر کے جانا صاحب میں لا لیا اچھا اچھا تہاڈی مہربانی جناب پان ہونا جے ہے اچھا آئے ایک منٹ قبلہ سانو آدھے صاحب نہ ٹرن دیو تسی کیوں تقریر بجاؤندے جے تہاڈی مہربانی اوے پیر علی سرکار فرماؤندے رکی نے بھئی میں جدوں تک قرآن پڑھ دے ادوں تک روندے مولوی پیر بڑے سخت نے آئی کل قرآن تے کتھے رون ہوندا ہے پر جس حیدر دی میں گل سنانا نا جدوں تک قرآن پڑھ دے ادوں تک روندے میں ہولی بولنا ہے تسی بھی ہولی بول لیا جے اگوں امام حسن آکھیا پتر ابا جی حیدر کرار روندا چنگا تے نہیں لگدا تسی جدوں قرآن پڑھ دے ادوں روندے ہو فرمایا چپ کر پتر ڈاڈے نال گلاں کریے تے رون آ ہی جاندا تینہ سگٹاں والا پیر علی دا کچھ نہیں لگدا تسی نا بھی آکھو تے نہیں لگدا ایک نو میں کچی کے پکی انہیں کہا تینوں پکیاں تے نعرہ پیر علی دا او بھاؤ آکے دے کام کردے پہ جے جے اے پچھلی رات ہے جی نوادی ہوش رہی انہوں کی پتا حسن دا بابا علی کون ہے میں پھر دس دن علی والے کون نے جو آخر والے دو لالے میری گل سن لین تا میں تو دس دن علی والے کون نے پہلا بھائی مدینہ چھڈیا پھر انہاں مکہ چھڈیا پھر کربلا دے میدان وچ پہنچے پھر 3 دن دی پیاس ویکھی بندے لگدا ہے کڑیندے پہنے پر گل انج دے بس اللہ تے وسدے رو پہلے مدینہ چھڈیا پھر مکہ چھڈیا پھر کربلا دے میدان وچ پھر اکبر جا پتر دتا پھر عباس جا بھرا دتا پھر انہوں محمد دتا سب کچھ کٹا کے 10 نو بندے آکھیا علی والے ختم ہو جان گے گردم تے خنجر چلایا یاراں نو میرا پیر نیزے تے آ کے قرآن سنا کے زمانے نو دسیا چرس ہو رے علی اور
آریانا در کرار علی شیر خدا علی اسد اللہ علی حلتا علی داماد مصطفیٰ علی صحابہ مشیر علی ایک کی نظائے جانم فدائے حیدری یا علی سینہ زورا کر کے زور لا کے یا علی یا علی یا علی میں بھی آپ چوک دیتا ہے یا آخری وقت ہوئے تھے ای سانی دیتے جانم 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 فدائے حیدری جنوری یا علی یا علی چل بھی جو پھو یا علی یا علی یا لو پا جی چلن دیو جی چلن دیو